सबसे पहले तो ये बताएं कि लहसुन की तिब्बी खसूसियात क्या हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसमें अल्लाह ताला ने एंटीबायोटिक इसको रखा है, एंटी वायरल भी है, एंटी फंगस भी है। ये दिल की शरियानों को खोलने के लिए बेहतरीन चीज़ माना जाता है। नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बेहतरीन चीज़ है, जॉइंट पेन के लिए बेहतरीन चीज़ है, पित्ते के लिए, पित्ते में पथरी जो पैदा होती है उसके लिए बड़ा बेहतरीन है। फिर उसके बाद ऐसे अफराद जो गंजपन का शिकार हो जाते हैं उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। इनके तिब में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए, उसके लिए भी बेहतरीन काम करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बाज़ लोग इसे कच्चा इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग इसे सालन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कच्चा खाना इसमें ज़्यादा फ़ायदा रखता है। लेकिन ऐसे अफराद हरगिज़ ना इस्तेमाल करें जिनके अंदर पहले ही तज़ाबियत बहुत ज़्यादा है, या गर्मी बहुत ज़्यादा है, या नाक से खून आता है, या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसका इस्तेमाल ना किया जाए। वैसे ये ब्लड प्रेशर के लिए इतनी कमाल की चीज़ है, अगर सुबह निहार एक जुआ लहसुन इस्तेमाल किया जाए तो ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहता है और प्लस खून की सर्कुलेशन बेहतर रहती है। इसके साथ साथ अगर आपको यूरिक एसिड का इशू है तो उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है कि अगर आप लहसुन, लेकिन लहसुन जो है देसी अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़्यादा मुफीद है। ये यूरिक एसिड के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसके आप 2 से 3 जुए इसके ले लें, इसमें आप खुश्क सूंड डालें या अदरक ताज़ा डाल लें। फिर इसमें आपने सौंफ और सब्ज़ इलायची का इजाफा करके अगर आप इसका कहवा बनाते हैं तो इसका कहवा इतना मुफीद है कि भी आप कप जो पी रहे हैं वो ख़त्म होगा तो उससे फ़ौरन बाद आपके जॉइंट जो हैं बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बाज़ हमारे पास पेशेंट आता है कि रात को सोए हैं, हमने बीफ खा लिया या बिरयानी स्पाइसी खा ली, तो सुबह उठे तो हाथ जो है ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे थे, जॉइंट में पेन और सोजिश थी। तो ये वाला कहवा अगर आप बना के पिएँ तो फौरी तौर पे आपको रिलीफ मिलता है, ये कि फौरी तौर पे आपके हाथों की ये सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। अक्सर दालें खाने से भी आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स में, उसके लिए भी ये मुफीद है। उसके लिए अक्सर आपने देखा है जब मसर बनते हैं या कोई दाल बनती है तो उसमें साबुत लहसुन इस्तेमाल किया जाता है, तो साबुत लहसुन उसमें उसके नुकसानात, हाँ जी, उसके नुकसानात को कम कर देता है। अब लहसुन जो है इसके बेशुमार फ़ायदों में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके जॉइंट में पेन है, आपके कमर में पेन है, लंबर में पेन है, आपके सर्वाइकल पेन है, इसमें बेहतरीन है कि आप लहसुन का, ये आप इतना लहसुन ले लें, एक पीस इसका पूरा, और इसमें आप कम से कम इतना सरसों का तेल जला लें, ठीक है। ये तकरीबन 60 ml है, आप 100 ml भी जला सकते हैं। जला के आपका ये ऑयल तैयार हो गया, कोई और चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके फ़ायदे क्या है? सबसे पहले नंबर पे आपके जो भी जॉइंट पेन कर रहे हैं उस पर आप लगाएं, फौरी तौर पे रिलीफ मिलता है, चंद दिनों में बेहतरीन रिज़ल्ट आ जाता है। उसके बाद इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पित्ते में पथरी है तो आप बिल्कुल पित्ते के जिगर के साथ ही यहाँ पे इसका मसाज करके तो इसके ऊपर कोई गर्म कपड़ा बांध दें या कोई गर्म कपड़े पहन लें तो ये उससे उसमें जो फौरी तौर पे पेन हो रही होती है उससे रिलीफ करता है, और चंद दिनों के इस्तेमाल से आपके पित्ते की पथरी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो किडनी में स्टोन्स होते हैं हमें उसका ये उसके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, मतलब जिनको किडनी में पथरी है वो ये इस्तेमाल ना करें। ऑलराइट। और कौन सी बीमारियां हैं जो लोगों को हो और उसमें वो लहसुन का इस्तेमाल कम करें या बिल्कुल ना करें? अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, तब भी लहसुन का इस्तेमाल बड़ा बेहतरीन है। इसकी एक चटनी बनती है बड़ी कमाल की जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लिए बड़ी बेहतरीन है। अच्छा। उसमें क्या करें, और ऐसे अफराद जो उठ के चलते नहीं हैं उनके लिए भी ये चटनी बड़ी मुफीद है। उसमें लहसुन ले लें ये इस तरह का 50 ग्राम, अदरक ले लें 50 ग्राम, पुदीना ले लें 50 ग्राम, अनार दाना, अगर अनार ताज़ा हो तो उसका दाना लेने तो अनार दाना खुश्क भी मिल जाता है, 50 ग्राम वो ले लें। सारी चीज़ों को आप पाउडर करें, इसमें कम से कम 5 ग्राम काली मिर्च डाल लें। तो 1 चम्मच अगर डेली इस्तेमाल किया जाए तो ये इतना कमाल का है। अगर आपका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, थिक है, आप सुस्ती काहली का शिकार है, तो ये चटनी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है, फिर आप शुगर में चले जाते हैं, आपके अंदर सुस्ती काहली आ जाती है। तो सारी चीज़ों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करें। शुगर के लिए कैसे मुफीद है? शुगर के लिए भी बेहतरीन, क्योंकि अगर आपके अंदर फैट नहीं हो गया तो आपका HbA1c नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो फैट को कम करने के लिए ऐसे अफराद जो अपना वेट कम करना चाहते हैं तो वेट कम करने के लिए ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है। वेट को भी आप बड़ी बेहतरीन तरीके से कम
کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے اکثر اوقات گھروں میں ہوتا ہے کہ سستی کاہلی، اٹھ کے کام کرنے کو دل نہیں کرتا یا کام پہ جانے کو دل نہیں کرتا، اتنی نکاہت، سستی، کاہلی، بندہ یہ سمجھتا ہے میرے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ ہوتا ہے اس کا خون گاڑھا ہوتا ہے، خون کے اندر سرکولیشن سلو ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، وہ جا کے اپنے اوپر وہ دم کروائے گا، پیروں کے اوپر کے پاس جائے گا، درباروں پہ، لیکن اس کا دھیان بیماری کی طرف نہیں جاتا۔ اگر ایسا بندہ ناشتہ صبح کرنے کے بعد صرف 1 سے 2 جوئے وہ لے لے تازہ پانی کے ساتھ ناشتے سے آدھا گھنٹہ، ناشتے کے آدھا گھنٹہ بعد، تو یقین کریں پہلے دن ہی رزلٹ دیکھے اس کا دل کرے گا بھاگ کے کام کرنے کو، اٹھ کے کام پہ جانے کو، اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اگر ہم نے اس کا بعض اوقات ہوتا ہے یہ کھانے سے نا منہ کا ذائقہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے، تو اس ذائقے کو بہتر کرنے کے لیے اگر اس کے اوپر سے تھوڑی سی اجوائن کھا لی جائے تو منہ کا ذائقہ بڑا بہترین ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پہلے جتنی بھی جنگیں ہوتی تھیں ان میں لہسن بطور غذا استعمال ہوتا تھا، جو جنگ میں جاتے تھے وہ اپنی جیب میں لہسن رکھتے تھے، کیونکہ لہسن کھانے سے آپ کے اندر چستی آتی ہے، آپ پھرتیلے ہو جاتے ہیں، تو جنگوں کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا یہ امیون لہسن۔ سسٹم بھی بوسٹ ہو جاتا ہے اس سے، اس سے بھوک پڑتی ہے، انسان کا امیون سسٹم بڑھتا ہے، پوری باڈی کا جو آپ کا نا، اب یہی نہیں ہے، آپ کسی بھی وائرل انفیکشن میں کوئی بیماری آ گئی ہے وائرل، آپ اس کا قہوہ ہو جاتا ہے، کھانسی آ اس جاتی کا ہے، قہوہ بنا کے بخار، بہترین ہے۔ اگر آپ کی کھانسی نہیں رک رہی تو آپ نزلہ زکام کھانسی کے لیے 2 سے 3 عدد اس کے جوئے لے کے قہوہ بنا کے اس میں شہد ملا کے استعمال کریں تو بہترین ہے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیٹے بیٹیاں ان کے اندر انرجی لیول کم ہو جاتا ہے، خصوصاً مردوں کے اندر انرجی لیول کم ہے، تو ان کے لیے پٹھوں کو طاقت دینے کے لیے، اعصابی طاقت کے لیے اگر لہسن جو ہے اس کا پیسٹ بنا لیا جائے یا اس کے 2-3 تریے شہد میں ملا کے صبح نہار 1 چمچ شہد کے ساتھ کھائی جائیں تو یہ اوورآل اعصابی کمزوری کے لیے بہترین ہے۔ اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ ایسا آپ کو دودھ بتا دیتا ہوں کہ جس میں آپ لہسن استعمال کریں تو آپ اگر 21 سے 40 دن استعمال کریں تو پوری باڈی آپ کی طاقتور ہو جائے گی۔ دودھ کے ساتھ استعمال؟ دودھ کے ساتھ۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کا بڑا سادہ سا ہے، آپ آدھا کلو یا 1 پاؤ دودھ لے لیں، اس کے اندر 3 عدد یہ ڈال دیں، ٹھیک ہے، لہسن کے جوا، اور 3 عدد آپ نا مغز پستہ ڈال دیں، اور 3 عدد یہ بادام کی گری ڈال دیں۔ یہ اتنا زبردست ہے، اور یہ اس کا اتنا زبردست فائدہ ہے کہ یہ بے اولادی کے لیے بھی بڑا کمال کا نسخہ ہے، اس سے سمن بھی بڑھتے ہیں، جراثیم بھی بڑھتے ہیں، اور قوت میں اتنی جو ہے انسان کے اندر قوت اور طاقت اتنی بہترین ہو جاتی ہے کہ انسان کا فٹنس لیول بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس میں اکثر اوقات لوگ جو ہے ایچ پائلوری والے، آنتوں کی انفیکشن والے، وہ یہ استعمال نہ کریں۔ اچھا حکیم صاحب، جن لوگوں کو سٹمک ایشوز ہیں، معدے میں مسئلہ ہے، ان کے لیے یہ اچھا ہے یا نقصان دہ ہے؟ ایسے افراد جن کے اندر اعصابیت ہے، ان کا مزاج سرد ہے، ان کے اندر ٹھنڈک ہے، بلغمی رطوبات ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن ایسا پیشنٹ جس کے اندر پہلے ہی زخم ہے اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے افراد جن کے اندر یہ زخم ہوتے ہیں ان کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے چہرے کے اوپر دانے ہیں اس کے لیے اس کا بڑا زبردست رزلٹ ہے کہ آپ اس کے جوئے لیں اور شہد کے اندر مکس کر کے پڑھ یہ میں نے ویڈیوز بھی دیکھے سوشل میڈیا پہ کہ روز یا رات کو سونے سے پہلے وہ فریج میں ایک بڑے جار میں ہنی ڈالتے ہیں، اس کے اندر گارلک کو ایڈ کر دیتے ہیں، اور جب صبح اٹھتے ہیں یا وہ نہار منہ اس کو کھاتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے اس کو کھاتے ہیں، تو بالکل جن کو ایکنی ہے وہ بھی کلیئر ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ سچ